Na wow mga kaibigan kapatid, kahit paulit-ulit mong binibideo itong bukirin na ito mga kaibigan, ikatan na nga talaga iti boring. Laladot iti bagbagi no makita mo dagiti naglalang to nga pagpagay dagiti farmers. Makita tayo pa dagiti pagin inanaanda nga rest house kadagijay ayan iti pupuon iti banbantay wenno kakaykaywan kakabsat kitain nyo, nagpintas dagiti raep dagiti kakabsat tayo ditoy Barangay San Nicolas, Ilocos Norte kakabsat ditoy Santa Cecilia, Barangay 23. Makita tayo pa dagiti banbantay nga napnuan iti kaykayo kakabsat. Masdan natin mga kaibigan itong tanawin. Napakaganda mga kaibigan. Dito lang sa Barangay San 23 Santa Cecilia, Ilocos Norte. So nagpintas nga kitkitaan itaglawlaw. Makita yon nagitay bantay dita. So praise the name of the Lord mga kaibigan ko dyan Luzon, Visayas, in Mindanao. Iti apo ti kan kanayon matulong ken mang bendisyon kada tayo amin kakabsat na imbag nga malam tayo amin. Don't forget, follow for more. Okay, mga taga Ilagan, taga Isabela, kumusta kayong lahat dyan? Ilocos Region, Ilocos Sur, kastamat ten kakabsat iti dumandanunang iti page ni Brother Benny. So agyamyaman ako na kada kayo iti anos yung agbuibuya iti inak video nga iso iti ragsak kinliwliwayo kakabsat kinigayam. So God bless us all. Aputikan kanay nga tumulong ken mang benedisyon kada kayo amin kakabsat. Okay, Allah. Glory to God. Makita tayo iti haring araw lumneken iti laod.